Pour communiquer de français de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 6, aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire intitulée Les adjectifs démonstratifs dans la page 192. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. On va lire les phrases. Cette mosquée se trouve à Casablanca. Ce minaret est haut de 200 mètres. Cet enfant prend des photos. Ces touristes visitent la mosquée. Donc, la première question, où se trouve la mosquée? Donc, la mosquée se trouve à Casablanca. Donc, à Casablanca. Quelle est la hauteur de son minaret? Donc, l'artifact donc 200 mètres. 200 mètres. Que fait l'enfant? L'enfant prend des photos. Donc, il prend des photos. Que font les touristes? Donc, ces touristes visitent la mosquée. Donc, les touristes, ils visitent la mosquée. Donc, ce sont des questions de compréhension. D'abord, on va passer à deuxièmement. Je manipule et je réfléchis. Je repère le groupe nominal sujet dans chaque phrase. Donc, la première phrase, on a le groupe nominal sujet, ou cette mosquée. Donc, le groupe nominal sujet, ou qui compte le verbe. Dans la deuxième phrase, ce minaret. La troisième phrase, cet enfant. La quatrième phrase, ces touristes. Donc, voilà donc, les groupes nominaux. Les groupes nominaux sujets. Donc, je dis de quoi il est formé. Donc, le groupe nominal sujet, les groupes, il est formé d'un déterminant, avec un nom. Donc, le nom. Donc, ils sont formés d'un déterminant plus un nom. وهذا le nom على حسب كاين le nom féminin, masculin, pluriel, etc. On va voir. Je cite le nom qui accompagne cette, ce, cette, c'est. Donc le nom qui accompagne cette هو mosquée. اللي كي accompagner ce هو minaret, واللي كي accompagner enfant هو cet enfant ثم touriste. Donc je donne leur genre et leur nombre. Voilà, donc d'abord غادي نتكلموا على le genre et le nombre. Donc بالنسبة للمosquée, mosquée c'est un nom féminin singulier. يعني féminin singulier يعني مفرد مؤنث. Minaret masculin singulier. Enfant masculin singulier. Un enfant. Touriste, un touriste, donc masculin pluriel. Donc le genre et le nombre. On va déterminer est-ce que c'est singulier ou bien pluriel ou bien féminin masculin. Je dis par quoi commence le mot enfant. Donc le mot enfant, il commence par une voyelle. Il commence donc le mot enfant donc commence par une voyelle. D'après le titre, comment appelle-t-on ce, cette, c'est. هنا قبل ما نكملوا لا ريبونس، هنا علاش درنا هنا هذا ماسكولين سينغولي وهذا ماسكولين سينغولي، ولكن هذا درنا لو سو وهذا التي. علاش؟ لان هنا غادي يتلاقاو جوج ديال الساكنين، اذا التقى ساكنين، دونك باش ما يتلاقاش او مع او شنو درنا سيت.
اذا دابا هاد سيت هادي وقتاش كتخدم فاش كيكون عندنا واحد لو نون كيبدا بان فويال لي فويال او اي او ايغريك اي ا دونك هادو هما لي فويال. D'après le titre, comment appelle-t-on هادو؟ ce sont des adjectifs démonstratifs يعني للإشارة، اسماء الإشارة أو صفات الإشارة. des adjectifs démonstratifs. Donc les adjectifs démonstratifs se désignent أو désignent ce que l'on montre، داكشي اللي كنوريو، داكشي اللي كنشيرو ليه. إذا شنو الدور ديالهم؟ إلا بغيتي تشير لواحد الحاجة، دونك بغيتي دير إشارة لشي حاجة، دونك كتستعمل سو سيت سي. Donc j'emploie cette devant un nom masculin. Un nom masculin ماشي الفيمين. دونك هادي كيخدم غير الماسكولين فاش كيكون كيبدا بإن فويال. une voyelle ou un H muet. دونك كاين عندنا حتى لاش muet، مثلا سيتوم. نعطيو مثال ديال اش muet. دابا عندنا اوم، هادي اش muet، دونك كنقولو سيتوم. فوالا. cet enfant، voilà oui جيد cet. Donc je m'entraîne. Je souligne les adjectifs démonstratifs. Donc هنايا غادي نسطرو على les adjectifs démonstratifs. Donc هنا j'ai visité cette région. Cette هو l'adjectif démonstratif. C'est un donc c'est un adjectif féminin. علاش؟ لأن le nom féminin. Cet avion هادي كتبدا بإن فويال، دونك استعملنا cet، ما درناش ce avion، ما كنقولوش ce avion. Il fera chaud cet été. كذلك استعملنا هاد cet لأن le nom commence par une voyelle. هنايا l'adjectif démonstratif هو سي. علاش؟ لأن عندنا هذا c'est un nom pluriel. Petit b, je complète par ou avec ce cette c. إذن il faut refaire. إذن هنا خصنا نشوفوا le genre et le nombre avant de déterminer. قبل ما نحدد شكون هو اللي غادي نختار خصني نحدد لو جونغ اي لو نومبر. دونك عندي اون فراز، كنقول اون فراز دونك فيمينان سينغولي، فيمينان سينغولي. اذا فيمينان غادي نستعمل هادي ولا هادي فيمينان. هادي دابا هادو دابا كيخدموا بجوج، ولكن بما ان عندي السينغولي ما غاديش نستعمل هادي، غادي نستعمل هادي، وبالتالي اون فا دير سيت فراز. اندروا كنقولوا ان اندروا. اذا هذا خصني نحدد، هذا سي ان نون ماسكولين سينغولي. اذا ماسكولين سينغولي اذا عنده كيبدا ب او، ما غاديش نستعمل هادي، غادي نستعمل هادي. دونك غادي نقول سيت اندروا. اونفون هنا اونفون ماسكولين كنقولوا ان اونفون، ولكن بلوريال اذا غادي نستعمل سي، ما غاديش نستعمل هادي واخا كتبدا بإن فويال. علاش؟ لان عندي الجمع، دونك هنا غنستعمل سي زونفون. il veut acheter ce vélo. عندي فيلو ماسكولين سينغولي، اذا غنستعمل هادي ولا هادي، ولكن بما ان ما عنديش الفويال غادي نستعمل سو فيلو. Le cinquième exercice, je complète avec l'adjectif démonstratif qui convient. إذا la même chose, donc le même exercice. Donc عندي ville كنقولوا une ville، donc féminin singulier غادي نستعمل set. donc set. sac إذا هذا masculin singulier c'est-à-dire غنستعمل غادي نستعمل سو ou bien set. إذا إما غادي نستعمل هذا ولا هذا، ولكن بما أن عندي هذا كيبدا بإس إذا ما غاديش يخدم ليا هذا، غادي تخدم ليا السو. فاليز كنقولوا اون فاليز، إذا غنستعمل إذا هذا فيمينان سينغولي، إذا غادي نستعمل سيت فاليز. هذه الحقيبة. اي باجاج عندي اس، دونك خصني نشوف لا مارك دو بلوريال. عندي لا مارك دو بلوريال، دونك هذا سي ان ماسكولين ولا فيمينان لا يهم،
لان بجوجهم كنخدموا فيهم سي ماسكولين سينغولير في الجمع كنخدموا سي. اذا بلا ما نشوف انا اسكو سي ان نو فيمينا ولا لا، انا غادي نركز غير على واش بلوريال ولا سينغولي. اذا بلوريال اذا غنستعمل سي. عندي وحده، عندي هذه عندي ني با بلوريال، اذا ما غاديش نستعمل هذه. شنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل عندي هذا نون ماسكولين. اذا عندي يا اما سو ولا سيت، سو ولا سيت. اذا بما ان كيبدا بفويال اذا اون فا utiliser سيت. فوالا هذه هي لا séance de la grammaire concernant les adjectifs démonstratifs. Nous avons déjà vu les adjectifs possessifs dans une séance précédente. Voilà, c'est la fin de cette séance.